Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. The end of the war in Ukraine is closer than ever, and peace will make a major contribution to making 2025 a breakthrough year in economic terms as well, said the Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Szijjártó. According to the minister's statement, the minister pointed out during the break in the government meeting that Hungary has been living in the neighborhood and shadow of the war in Ukraine for 3 years now and has been facing its extraordinary consequences, the inflation of sanctions, the economic challenges, and the burden of providing for refugees. If the war were to end and there were peace, it would be a tremendous breath of fresh air, a great liberating effect for the whole of Central Europe, for the neighborhood of the war, including Hungary. Peace is a natural medium for development, for economic growth. Peace will contribute greatly to making 2025 the year of the breakthrough, also in economic terms, he said. Israeli political and security expert Gilad Kibilo explained that Hamas's basic strategy was to stop the war by taking hostages. If Israel ends the war against Hamas in Gaza, the terrorist organization will be seen as the winner, says Israeli political and security advisor Gilad Kibilo. He told ILTV News that the world is already witnessing this in Hamas's humiliating parades of hostages. All of a sudden, Hamas fighters have found their uniforms and they appear as Hamas fighters with masks and weapons in their hands, not as civilians as they have been fighting, Kibilo said. He explained that Hamas's basic strategy was to stop the war by taking hostages. The idea that Hamas would eventually release all the hostages contradicts its basic strategy of using hostages to survive, said Kibilo. This week, the Israeli army received from the International Red Cross the remains of 4 abducted Israelis held by Palestinian radicals in the Gaza Strip. At the same time, hundreds of Palestinian prisoners were released by the Israeli authorities. According to a statement from the office of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israel received the bodies of 4 of the abducted men through the Red Cross overnight. The coffins were handed over to Israeli army representatives at the Kerem Shalom checkpoint through Egypt. According to the statement, a preliminary identification procedure was immediately started. As part of the deal, 620 terrorists were released in the final round carried out overnight. This brought the first phase to a close. The total number of terrorists released in this phase is now approximately 1,700, including 700 security prisoners and 1,000 Gaza prisoners. In the first phase, 33 hostages were released, 25 alive and 8 dead. The 42-day ceasefire is due to end on Saturday, but the agreement is to last until the parties resume negotiations on the next phase. 60 hostages remain in Gaza, 35 of them have been declared dead. The midweek summit video conference was a useful discussion to prepare for next week's EU summit, according to the President of the European Council, which brings together EU leaders. Antonio Costa convened the summit video conference on Tuesday to prepare next week's meeting on the war in Ukraine. He said that as a continuation of the work on close European coordination, the video conference was held as French President Emmanuel Macron briefed member state leaders on his visit to Washington on Monday to meet US President Donald Trump. Costa called Wednesday's video conference very useful for the preparation of the extraordinary European Council scheduled for the 6th of March, during which, he said, the leaders of the member states will take decisions on EU support for Ukraine and on strengthening European defense. US President Donald Trump held his first cabinet meeting this week to discuss cuts to federal institutions, the role of Elon Musk, tariffs, and Russia. Trump said in the meeting that Putin must make concessions to end the war. When asked if Vladimir Putin would have to make concessions in negotiations to end the war in Ukraine, Trump replied, yes, he will. He will. Later, when the president was asked about what concessions Putin would have to make, Trump shifted the conversation to Ukraine and said the Ukrainians would forget about NATO membership. The relatives of those who died in the 2014 tragedy of Malaysia Airlines flight MH17 want the peace agreement ending the war in Ukraine to include recognition of the crime committed by Russia and to hold the country accountable, according to an open letter from the relatives published by the English-language Dutch news portal Dutch News. A group of relatives of the victims of the Malaysian airliner shot down in the air sent an open letter to US President Donald Trump and European Commission President Ursula von der Leyen on the occasion of the 3rd anniversary of the start of the war in Ukraine. US President Donald Trump has announced a new visa program that will allow for investors to get closer to citizenship with a so-called golden card that can be bought for $5 million. Speaking to reporters at the White House, the U.S. president said the so-called golden card would attract wealthy people to the country who would help grow the economy. Wealthy people will come into our country by purchasing this card. They will be rich and successful. They will spend a lot of money, they will pay a lot of taxes, and they will employ a lot of people, said Trump. The president said the program could be launched in about 2 weeks with the goal of replacing the existing investor visa while also offering a path to citizenship. And finally, for the weather, expect predominantly cloudy weather again this weekend. By Sunday, the weather will cool down slightly. The temperatures will typically average around 1 to 4 degrees Celsius in the morning and 6 to 13 degrees Celsius in the afternoon hours.
For this information, please visit our websites at www.hettytv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das Ende des Krieges in der Ukraine ist näher denn je und der Frieden wird wesentlich dazu beitragen, dass 2025 auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein Durchbruchsjahr wird, sagte Außen- und Handelsminister Peter Szijjártó. Nach Angaben des Ministeriums wies der Minister in der Pause der Regierungssitzung darauf hin, dass Ungarn seit 3 Jahren in der Nachbarschaft und im Schatten des Krieges in der Ukraine lebe und mit dessen außerordentlichen Folgen der Inflation, der Sanktionen, den wirtschaftlichen Herausforderungen und der Belastung durch die Versorgung der Flüchtlinge konfrontiert sei. Wenn der Krieg zu Ende ginge und Frieden herrschen würde, wäre das ein enormer frischer Wind, eine große befreiende Wirkung für ganz Mitteleuropa, für die Nachbarschaft des Krieges einschließlich Ungarns. Frieden ist ein natürliches Medium für Entwicklung, für Wirtschaftswachstum. Der Frieden wird in hohem Maße dazu beitragen, dass 25 das Jahr des Durchbruches wird, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, sagt er. Der israelische Politik- und Sicherheitsexperte Gilad Kabilo erklärte, dass die grundlegende Strategie der Hamas darin besteht, den Krieg durch Geiselnahmen zu beenden. Wenn Israel den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen beendet, wird die Terrororganisation als Sieger dastehen, sagte der israelische Politik- und Sicherheitsberater Gilad Kabilo. Er sagte gegenüber ILTV, dass die Welt dies bereits mit den demütigenden Geiselparaden der Hamas beobachtet hat. Plötzlich haben Hamas-Kämpfer ihre Uniformen gefunden und treten als Hamas-Kämpfer mit Masken und Waffen in der Hand auf, nicht als Zivilisten, gegen die sie bisher gekämpft haben, so Kabilo. Er erklärte, dass die grundlegende Strategie der Hamas darin bestehe, den Krieg durch Geiselnahmen zu beenden. Die Vorstellung, dass die Hamas schließlich alle Geiseln freilassen würde, widerspreche ihrer grundlegenden Strategie, Geiseln zu benutzen, um zu überleben, sagte Kabilo. Diese Woche erhielt die israelische Armee von Internationalen Roten Kreuz die sterblichen Überreste der 4 entführten Israelis, die von radikalen Palästinensern im Gazastreifen festgehalten wurden. Gleichzeitig wurden Hunderte von palästinensischen Gefangenen von den israelischen Behörden freigelassen. Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mitteilte, erhielt Israel in der Nacht die Leichen von 4 der entführten Männer durch das Rote Kreuz. Die Särge wurden über Ägypten an Vertreter der israelischen Armee am Kontrollpunkt Kerem Shalom übergeben. Der Erklärung zufolge wurde sofort ein vorläufiges Identifizierungsverfahren eingeleitet. Als Teil der Vereinbarung wurden 620 Terroristen in der letzten Runde in der Nacht freigelassen. Damit wurde die erste Phase abgeschlossen. Die Gesamtzahl der in dieser Phase freigelassenen Terroristen beläuft sich nun auf etwa 1700, darunter 700 Sicherheitsgefangene und 1000 Gefangene aus dem Gazastreifen. In der ersten Phase wurden 33 Geiseln freigelassen, 25 lebend und 8 tot. Der 42-tägige Waffenstillstand soll am Samstag enden, aber die Vereinbarung soll so lange gelten, bis die Parteien die Verhandlungen über die nächste Phase wieder aufnehmen. Im Gazastreifen befinden sich noch 60 Geiseln, von denen 35 für tot erklärt worden sind. Die Videokonferenz zur Wochenmitte war nach Angaben des Präsidenten des Europäischen Rates, in dem die Staats- und Regierungschefs der EU zusammenkommen, eine nützliche Diskussion zur Vorbereitung des EU-Gipfels in der kommenden Woche. Antonio Costa berief die Gipfel-Videokonferenz am Dienstag ein, um das Treffen in der nächsten Woche zum Krieg in der Ukraine vorzubereiten. Er sagte, dass die Videokonferenz als Fortsetzung der Arbeit an einer engen europäischen Koordinierung stattfand, während der französische Präsident Emmanuel Macron die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten über seinen Besuch in Washington am Montag informierte, wo er US-Präsident Donald Trump traf. Costa bezeichnete die Videokonferenz am Mittwoch als sehr nützlich für die Vorbereitung der außerordentlichen Tagung des Europäischen Rates am 6. März, bei der die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten Entscheidungen über die Unterstützung der EU für die Ukraine und die Stärkung der europäischen Verteidigung treffen werden. US-Präsident Donald Trump hielt diese Woche seine erste Kabinettssitzung ab, um über Kürzungen bei Bundesbehörden, der Rolle von Elon Musk, Zölle und Russland zu sprechen. Trump sagte bei dem Treffen, dass Putin Zugeständnisse machen müsse, um den Krieg zu beenden. Auf die Frage, ob Wladimir Putin in Verhandlungen Zugeständnisse machen müsse, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, antwortete Trump, ja, das wird er. Er wird. Als der Präsident später gefragt wurde, welche Zugeständnisse Putin machen müsse, lenkte Trump das Gespräch auf die Ukraine und sagte, die Ukrainer könnten eine NATO-Mitgliedschaft vergessen. Die Angehörigen der Opfer der Tragödie des Malaysia Airlines Fluges MH17 aus dem Jahr 2014 wollen, dass das Friedensabkommen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auch die Anerkennung des von Russland begangenen Verbrechens beinhaltet und das Land zur Rechenschaft zieht, heißt es in einem offenen Brief der Angehörigen, den das englischsprachige niederländische Nachrichtenportal Dutch News veröffentlichte. Eine Gruppe von Angehörigen der Opfer des abgeschossenen malaysischen Passagierflugzeuges hat anlässlich des 3. Jahrestages des Kriegsbeginnes in der Ukraine einen offenen Brief an US-Präsident Donald Trump und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen geschickt.
US-Präsident Donald Trump hat ein neues Visaprogramm angekündigt, das es ausländischen Investoren ermöglicht, mit einer sogenannten goldenen Karte, die für 5 Millionen US-Dollar erworben werden kann, der Staatsbürgerschaft näher zu kommen. Vor Reportern im Weißen Haus sagte der US-Präsident, die sogenannte goldene Karte würde wohlhabende Menschen im Land holen, die zum Wirtschaftswachstum beitragen könnten. Wohlhabende Menschen werden durch den Kauf dieser Karte in unser Land kommen, sie werden reich und erfolgreich sein, sie werden viel Geld ausgeben, sie werden viele Steuern zahlen und sie werden viele Menschen beschäftigen, sagte Trump. Der Präsident kündigte an, dass das Programm in etwa 2 Wochen eingeführt werden soll, um das bestehende Investorenvisum zu ersetzen und gleichzeitig einen Weg zur Staatsbürgerschaft anzubieten. Und schließlich zum Wetter. Auch an diesem Wochenende ist mit überwiegend bewölktem Wetter zu rechnen. Am Sonntag wird sich das Wetter leicht abkühlen. Die Temperaturen liegen dann im Durchschnitt bei 1 bis 4 Grad am Morgen und zwischen 6 und 13 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.ttv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à ITV. Je m'appelle Peter Gardosh et ce sont les titres en français. La fin de la guerre en Ukraine est plus proche que jamais. La paix contribuera grandement à faire de 2025 une année décisive sur le plan économique, a déclaré le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó. Selon le communiqué du ministère, le ministre a souligné pendant la pause de la réunion du gouvernement que la Hongrie vit dans le voisinage et dans l'ombre de la guerre en Ukraine depuis maintenant 3 ans et qu'elle est confrontée à ses conséquences extraordinaires, à l'inflation et des sanctions, aux défis économiques et au fardeau qui représente l'accueil des réfugiés. Si la guerre prenait fin et que la paix s'installait, ce serait une formidable bouffée d'air frais, un grand effet libérateur pour toute l'Europe centrale, pour le voisinage de la guerre, y compris la Hongrie. La paix est un moyen naturel de développement, de croissance économique. La paix contribuera grandement à faire de 2025 l'année de la percée, également en termes économiques, a-t-il déclaré. Gilad Kabilo, expert israélien en politique et en sécurité, a expliqué que la stratégie des bases du Hamas était d'arrêter la guerre en prenant des otages. Si Israël met fin à la guerre contre le Hamas à Gaza, l'organisation terroriste sera considérée comme la gagnante, affirme Gilad Kabilo, conseiller israélien en matière de politique et de sécurité. Il a déclaré à ILTV News que le monde en est déjà témoin avec les défilés humiliants d'otages du Hamas. Tout à coup, les combattants du Hamas ont retrouvé leurs uniformes et après comme des combattants du Hamas avec des masques et des armes à la main et non comme des civils comme ils le faisaient auparavant, a déclaré M. Kabila. Il a expliqué que la stratégie de base du Hamas était d'arrêter la guerre en prenant des otages. L'idée que le Hamas finisse par libérer tous les otages est en contradiction avec la stratégie de base qui consiste à utiliser les otages pour survivre, a déclaré M. Kabila. Cette semaine, l'armée israélienne a reçu de la Croix-Rouge internationale les dépouilles de 4 Israéliens enlevés et détenus par des radicaux palestiniens dans le banc de Gaza. Dans le même temps, des centaines de prisonniers palestiniens ont été libérés par les autorités israéliennes. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Israël a reçu dans la nuit les corps de 4 des hommes enlevés par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Les cercueils ont été remis à des représentants de l'armée israélienne au point de contrôle de Kerem Shalom en passant par l'Égypte. Selon la déclaration, une procédure d'identification préliminaire a été immédiatement lancée. Dans le cadre de l'accord, 620 terroristes ont été libérés au cours de la dernière phase qui s'est déroulée cette nuit. La dernière phase s'est ainsi achevée. Le nombre total de terroristes libérés au cours de cette phase est désormais d'environ 1700, dont 700 prisonniers de sécurité et 1000 prisonniers de Gaza. Au cours de la première phase, 33 otages ont été libérés, 25 vivants et 8 morts. Le cessez-le-feu de 42 jours doit prendre fin samedi, mais l'accord doit durer jusqu'à ce que les parties reprennent les négociations sur les phases suivantes. Il reste 60 otages à Gaza, dont 35 ont été déclarés morts.
Selon le président du Conseil européen qui réunit les dirigeants de l'UE, la vidéoconférence du sommet du milieu de semaine a été une discussion utile pour préparer le sommet de l'UE de la semaine prochaine. Antonio Costa a convoqué la vidéoconférence du sommet mardi pour préparer la réunion de la semaine prochaine sur la guerre en Ukraine. Il a déclaré que dans le prolongement du travail sur la coordination européenne étroite, la vidéoconférence s'est tenue alors que le président français Emmanuel Macron a informé les dirigeants des États membres de sa visite à Washington lundi pour rencontrer le président américain Donald Trump. M. Costa a qualifié la vidéoconférence de mercredi de très utile pour la préparation du Conseil européen extraordinaire prévu le 6 mars, au cours duquel, a-t-il dit, les dirigeants des États membres prendront des décisions sur le soutien de l'UE à l'Ukraine et sur le renforcement de la défense européenne. Le président américain Donald Trump a tenu sa première réunion du cabinet cette semaine pour discuter des coupes budgétaires dans les institutions fédérales, du rôle d'Elon Musk, des droits des douanes et de la Russie. Trump a déclaré lors de la réunion que Poutine devait faire des concessions pour mettre fin à la guerre. Lorsqu'on lui a demandé si Vladimir Poutine devrait faire des concessions dans les négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine, Trump a répondu « Oui, il le fera. Il le fera. » Plus tard, lorsqu'on lui a demandé quelles concessions Poutine devrait faire, M. Trump a déplacé la conversation sur l'Ukraine et a déclaré que les Ukrainiens pouvaient oublier l'adhésion à l'OTAN. Les proches des victimes de la tragédie du vol MH17 de Malaysia Airlines en 2014 souhaitent que l'accord de paix mette fin à la guerre en Ukraine comprenne la reconnaissance du crime commis par la Russie et que les pays soient tenus pour responsables, selon une lettre ouverte de ses proches publiée par le portail d'information néerlandais en langue anglaise Dutch News. Un groupe de proches des victimes de l'avion de ligne malaisien abattu en vol a envoyé une lettre ouverte au président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'occasion du 3e anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Le président américain Donald Trump a annoncé un nouveau programme de visa qui permettra aux investisseurs étrangers de se rapprocher de la citoyenneté grâce à une carte dorée qui peut être achetée pour 5 millions de dollars. S'adressant aux journalistes à la Maison-Blanche, le président américain a déclaré que cette carte dorée attirerait dans le pays des personnes fortunées qui pourraient contribuer à la croissance de l'économie. Des personnes fortunées viendront dans notre pays et achetant cette carte. Ils seront riches et prospères, ils dépenseront beaucoup d'argent, ils paieront beaucoup d'impôts et ils emploieront beaucoup de monde, a déclaré M. Trump. Le président a indiqué que le programme serait lancé dans environ 2 semaines et qu'il aurait pour objectif de remplacer le visa d'investisseur existant tout en offrant une voie d'accès à la citoyenneté. Et finalement, pour le météo ce week-end, il faut s'attendre au temps majoritairement nuageux. Dimanche, le temps se rafraîchira légèrement. Les températures moyennes se situeront entre 1 et 4 degrés le matin, entre 6 et 13 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. El final de la guerra en Ucrania está más cerca que nunca y la paz contribuirá en gran medida a que 2025 sea un año decisivo también en términos económicos, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Peter Szijjártó. Según el comunicado del ministerio, el ministro señaló durante la pausa de la reunión del gobierno que Hungría vive desde hace 3 años en la vecindad y la sombra de la guerra en Ucrania, se enfrenta a sus extraordinarias consecuencias y la inflación, con sanciones y los desafíos económicos y a la carga de atender a los refugiados. Si la guerra terminara y hubiera paz, sería un tremendo soplo de aire fresco, un gran efecto liberador para toda Europa Central, para la vecindad de la guerra, incluida Hungría. La paz es un medio natural para el desarrollo, para el crecimiento económico. La paz contribuirá en gran medida a hacer de 2025 el año del gran avance, también en términos económicos, afirmó.
El experto israelí en política y seguridad Gilad Shalit explicó que la estrategia básica de Hamas consistía en detener la guerra mediante la toma de rehenes. Si Israel pone fin a la guerra contra Hamas en Gaza, la organización terrorista será considerada vencedora, afirma el asesor político y de seguridad israelí Gilad Shalit. Dijo a ILTV News que el mundo ya está siendo testigo de ello en los humillantes desfiles de rehenes de Hamas. De repente, los combatientes de Hamas han encontrado sus uniformes y aparecen como combatientes de Hamas con máscaras y armas en las manos, no como civiles como han estado luchando, dijo Shalit. Explicó que la estrategia básica de Hamas consistía en detener la guerra mediante la toma de rehenes. La idea de que Hamas acabaría liberando a todos los rehenes contradice su estrategia básica de utilizar a los rehenes para sobrevivir, dijo Shalit. Esta semana el ejército israelí recibió de la Cruz Roja Internacional los restos de 4 israelíes secuestrados y retenidos por radicales palestinos en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, las autoridades israelíes liberaron a cientos de prisioneros palestinos. Según un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Israel recibió los cadáveres de 4 de los hombres secuestrados a través de la Cruz Roja durante la noche. Los féretros fueron entregados a representantes del ejército israelí en el puesto de control de Kerem Shalom a través de Egipto. Según el comunicado, se inició inmediatamente un procedimiento preliminar de identificación. Como parte del acuerdo, 620 terroristas fueron liberados en la ronda final llevada a cabo durante la noche. Con ello, se puso fin a la primera fase. El número total de terroristas liberados en esta fase es ahora de aproximadamente 1.100, incluidos 700 prisioneros de seguridad y 1.000 prisioneros de Gaza. En la primera fase fueron liberados 33 rehenes, 25 vivos y 8 muertos. El alto de fuego de 42 días finalizará el sábado, pero el acuerdo durará hasta que las partes reanuden las negociaciones sobre la siguiente fase. En Gaza quedan 60 rehenes, 35 de los cuales han sido declarados muertos. La videoconferencia de la cumbre de mediados de semana fue un debate útil para preparar la cumbre de la UE de la semana próxima, según el presidente del Consejo Europeo que reúne a los líderes de la UE. Antonio Costa convocó la videoconferencia de la cumbre el martes para preparar la reunión de la próxima semana sobre la guerra en Ucrania. Dijo que como continuación del trabajo sobre la estrecha coordinación europea, la videoconferencia se celebró mientras el presidente francés, Emmanuel Macron, informaba a los líderes de los Estados miembros sobre su visita a Washington el lunes para reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump. Costa calificó la videoconferencia del miércoles de muy útil para la preparación del Consejo Europeo Extraordinario previsto para el 6 de marzo, durante el cual dijo los líderes de los Estados miembros tomarán decisiones sobre el apoyo de la UE a Ucrania y sobre el refuerzo de la defensa europea. El presidente estadounidense Donald Trump celebró esta semana su primera reunión de gabinete para hablar de los recortes a las instituciones federales y el papel de Elon Musk, los aranceles de Rusia. Trump dijo en la reunión que Putin debe hacer concesiones para poner fin a la guerra. Cuando se le preguntó si Vladimir Putin tendría que hacer concesiones en las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, Trump respondió, sí, lo hará. Más tarde, cuando el presidente fue preguntado por las concesiones que tendría que hacer Putin, Trump desvió a la conversación hacia Ucrania y dijo que los ucranianos podían olvidarse del ingreso en la OTAN. Los familiares de los fallecidos en la tragedia del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en 2014 quieren que el acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania incluya el reconocimiento del crimen cometido por Rusia y exija responsabilidades a este país. Según una carta abierta de los familiares publicada por el portal de noticias holandés en inglés Dutch News, un grupo de familiares de las víctimas del avión malaysio derribado en el aire envió una carta abierta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con motivo del tercer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un nuevo programa de visados que permitirá a los inversores extranjeros acercarse a la ciudadanía con la llamada tarjeta dorada, que puede comprarse por $5 millones. En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, el presidente estadounidense dijo
que la llamada tarjeta dorada atraerá al país a personas ricas que podrían ayudar a hacer crecer la economía. La gente rica vendrá a nuestro país comprando esta tarjeta. Serán ricos y tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente, dijo Trump. El presidente dijo que el programa se pondría en marcha en unas 2 semanas con el objetivo de reemplazar la visa de inversionista existente y al mismo tiempo ofrecer un camino hacia la ciudadanía. Y finalmente, por el tiempo, se espera de nuevo un tiempo predominantemente nublado este fin de semana. El domingo el tiempo refrescará ligeramente. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 4 grados por la mañana y entre 6 y 13 grados por la tarde. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. סיום המלחמה באוקראינה קרוב מתמיד, והשלום יתרום רבות להפיכת 2025 לשנת פריצת דרך מנקודת מבט כלכלית, אמר פיטר סיאטו, שר החוץ והמסחר. לפי הודעת המשרד, השר ציין במהלך ההפסקה בישיבת הממשלה כי הונגריה מתגוררת בשכונה ובצל המלחמה באוקראינה כבר 3 שנים, ומתמודדת מזה 3 שנים עם השלכותיה החריגות, לרבות אינפלציה הנגרמת מהסנקציות, אתגרים כלכליים ונטל הפרנסה לפליטים. אם המלחמה הייתה מסתיימת והיה שלום, זה היה אומר רעננות עצומה, אפקט משחרר גדול לכל אזור מרכז אירופה, שכונת המלחמה, כולל הונגריה. שלום הוא הסביבה הטבעית לפיתוח וצמיחה כלכלית. שלום יתרום רבות לכך ש-2025 תהיה שנת של פריצת דרך מבחינה כלכלית, קבע השר. המומחה המדיני והביטחוני הישראלי גלעד קבילו הסביר כי האסטרטגיה הבסיסית של חמאס הייתה לעצור את המלחמה באמצעות לקיחת בני ערובה. אם ישראל תסיים את מלחמתה נגד חמאס בעזה, ארגון הטרור יחשב כמנצח, אמר היועץ המדיני והביטחוני הישראלי. הוא אמר לחדשות ILTV כי העולם כבר עד לכך במצעדי החטופים המשפילים של חמאס. פתאום לוחמי חמאס מצאו את המדים שלהם והופיעו כלוחמים רעולי פנים עם נשק בידיים ולא אזרחים כמו שנלחמו עד עכשיו, אמר קבילו. הוא הסביר שהאסטרטגיה הבסיסית של חמאס הייתה לעצור את המלחמה על ידי לקיחת בני הערובה, והרעיון שחמאס ישחרר בסופו של דבר את כל החטופים סותר את האסטרטגיה הבסיסית שלו של שימוש בבני ערובה לצורך הישרדות, אמר קבילו. השבוע קיבל צה"ל מהוועד הבינלאומי של הצלב האדום את שרידיהם של 4 ישראלים חטופים שהוחזקו על ידי רדיקלים פלסטינים ברצועת עזה. במקביל, מאות אסירים פלסטינים שוחררו על ידי הרשויות הישראליות. לפי הודעת לשכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ישראל קיבלה במהלך הלילה את גופותיהם של 4 חטופים באמצעות הצלב האדום. בתיווך מצרים הם הועברו לנציגי צה"ל במחסום כרם שלום. לפי ההודעה, תהליך הזיהוי הראשוני החל מיד. במסגרת העסקה שוחרר המספר הגדול ביותר, כ-620 מחבלים, בסיבוב האחרון שנערך בלילה. זה סיים את השלב הראשון. מספר המחבלים ששוחררו בשלב זה עומד בפועל כ-1,700, כולל 700 אסירים ביטחוניים ו1,000 אסירים מעזה. בשלב הראשון שוחררו 33 בני ערובה, 25 חיים ו8 הרוגים. הפסקת האש בת 42 הימים אמורה להסתיים בשבת, אך לפי ההסכם, הפסקת האש תימשך עד שהצדדים ימשיכו במשא ומתן על השלב הבא. 60 בני ערובה נותרו בעזה, מתוכם 35 הוכרזו מתים. ועידת הוידאו של הפסגה שהתקיימה ביום רביעי הייתה דיון שימושי לקראת ההחלטות של פסגת האיחוד האירופי בשבוע הבא, אמר נשיא המועצה האירופית, המפגישה את מנהיגי המדינות החברות באיחוד האירופי. אנטוניו קוסטה כינס את ועידת הוידאו של הפסגה ביום שלישי כדי להתכונן לפגישה בשבוע הבא בנושא המלחמה באוקראינה. הוא אמר כי המשך העבודה על תיאום אירופי הדוק נודיע נשיא צרפת עמנואל מקרון למנהיגי המדינות החברות במהלך הוועידה על ביקורו אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוושינגטון ביום שני. קוסטה כינה את ועידת הוידאו שהתקיימה ביום רביעי שימושית מאוד במונחים של הכנה למועצה האירופית יוצאת הדופן שתוכננה ל6 במרץ. במהלכה, כפי שהדגיש, מנהיגי המדינות החברות יקבלו החלטות לגבי תמיכת האיחוד האירופי באוקראינה וחיזוק ההגנה האירופית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים השבוע את ישיבת הממשלה הראשונה שלו, במהלכה דנו בקיצוץ בסוכנות הפדרלית, בתפקידו של אילון מאסק, בתעריפים וברוסיה. טראמפ הצהיר בפגישה כי על פוטין לעשות ויתורים כדי לסיים את המלחמה. כשנשאל האם ולדימיר פוטין צריך לעשות ויתורים במשא ומתן לסיום המלחמה באוקראינה, ענה טראמפ שכן, הוא יעשה זאת. מאוחר יותר כשהנשיא נשאל אילו ויתורים יהיה על פוטין לעשות, טראמפ הפנה את השיחה לאוקראינה וקבע כי האוקראינים יכולים לשכוח מחברות בנאטו.
קרובי משפחתם של ההרוגים בטרגדיה של טיסת MH17 של מלזיה איירליינס ב-2014 רוצים שהסכם השלום שיסיים את המלחמה באוקראינה יכלול הכרה בפשע שביצעה רוסיה וחייב את המדינה באחריות, לפי מכתב פתוח מהקרובים שפורסם על ידי פורטל חדשות ההולנדי באנגלית Dutch News. קבוצה של קרובי משפחה של קורבנות מטוס הנוסעים המלזי שהופל באוויר שלחה מכתב פתוח עם דרישה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולנשיאת הנציבות האירופי אורסולה פון דר ליין ביום השנה השלישי לתחילת המלחמה באוקראינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יציג תוכנית ויזה חדשה שתאפשר למשקיעים זרים להתקרב לאזרחות באמצעות מה שמכונה כרטיס הזהב שניתן לרכוש תמורת $5 מיליון. נשיא ארצות הברית שוחח עם כתבים בבית הלבן על מה שמכונה כרטיס הזהב ואיך שזה ימשוך למדינה אנשים עשירים שיכולים לתרום לצמיחה כלכלית. אנשים עשירים הולכים להיכנס למדינתנו על ידי קניית כרטיס הזהב. הם יהיו עשירים ומצליחים, הם יוציאו הרבה כסף, ישלמו הרבה מיסים והם הולכים להעסיק הרבה אנשים, אמר טראמפ. הנשיא אמר כי התוכנית תושק בעוד שבועיים במטרה להחליף את ויזת המשקיעים הקיימת ובמקביל להציע דרך לאזרחות. ולמזג האוויר, מזג האוויר מעונן ברובו צפוי בסוף השבוע, מזג האוויר יתקרר מעט עד יום ראשון, הטמפרטורות תהיינה בין 1 ל-4 מעלות בבוקר ובין 6 ל-13 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-htv.com או broerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.